Di tanah tandus bernama Arab, dua kekuatan telah ditakdirkan bertemu. Di satu sisi, cahaya keimanan. Di sisi lain, kegelapan kesombongan. Ini bukan sekadar perang, ini adalah awal kebangkitan Muhammad dan pengikutnya. Sudah terlalu jauh, mereka kira bisa lolos begitu saja ke Madinah. Aku bersumpah, darah akan dibayar dengan darah. Abu Jahal mengaum dengan garang. Tapi pasukan mereka kecil, dan mereka hanya niat menghadang kafilah Abu Sufyan. Kenapa harus kita bawa seluruh Mekah ke medan perang? Utbah bin Rabi'ah bertanya ragu. Abu Jahal menjawab dengan marah, karena ini bukan tentang kafilah, ini tentang kehormatan Quraisy. Rasulullah SAW berkata dengan tenang tapi tegas, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kemenangan. Tapi bukan jumlah yang kita andalkan, melainkan iman. Ali bin Abi Thalib bersemangat berkata, ya Rasulullah, meski hanya kita berlima, kami akan melawan 1.000 dengan hati yang penuh keyakinan. Abu Bakar tersenyum tipis dan berkata, mereka datang dengan kesombongan, kita datang dengan doa. Dengan nada bergurau, Bilal bertanya, kalian siap? Besok kita bikin sejarah, dan aku mau jadi yang pertama masuk surga. Kalau bisa. Jibril berbicara dengan suara dalam dan bergema. Waktunya hampir tiba. Bumi akan menjadi saksi bahwa kebenaran takkan pernah mati. Disinilah awalnya sebuah benturan antara iman dan kesombongan. Perang Badar segera dimulai. Episode 2, Pasukan dari Madinah. Langkah-langkah takdir mulai terdengar. Di tanah Madinah, pasukan kecil dengan hati raksasa mulai bersiap. Di sisi lain, ribuan pasukan Quraisy menggeram, tapi langit telah memilih berpihak pada siapa. Siapa yang siap menyambut kemenangan dari Allah? Rasulullah SAW bertanya dengan suara lembut, namun berwibawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriak pasukan serentak. Kamera menyorot pasukan kecil, 313 orang dengan bekal seadanya. Kamera memperkenalkan karakter-karakter utama, Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, Miqdad bin Amr, dan Ammar. Tombakku mana? Jangan bilang kelewat masjid lagi. Ammar berkata dengan nada lucu. Temannya menjawab, lu bawa kayu jemuran, Ammar. Semua tertawa, tapi tetap penuh semangat. Mereka akan mencium tanah, dan kita akan mencium kemenangan, kata Abu Jahal dengan sombong. Di belakang, salah satu pengintai Quraisy terlihat gelisah melihat gerakan malaikat di kejauhan, tapi tak berani bicara. Dalam hati, sang pengintai bertanya, apa itu tadi? Seperti pasukan berkuda tapi bersinar. Jibril berkata, bersiaplah, ketika bumi mulai bergetar, itulah isyarat kalian turun. Ali bertanya, kau yakin bisa angkat pedang itu? Ammar dengan nada lucu menjawab, bisa, kalau lawannya semut. Tiba-tiba di tengah perjalanan, turun hujan lembut. Suasana berubah mistis. Bilal bertanya, ini rahmat atau pertanda? Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, ini adalah janji kemenangan yang mulai turun. 313 jiwa menuju takdir abadi. Mereka tak tahu bahwa tempat ini akan tercatat selamanya dalam sejarah langit dan bumi. Episode 3. Perang belum dimulai, tapi langit sudah bergerak, the narrator announced epically and with an echo. In the silent battlefield called Badr, two armies are still marching towards destiny, but the sky has already drawn its sword. This is the moment when strategy is written and supernatural signs appear one by one. Rasulullah SAW and the companions stop. They begin to deliberate under the dark sky covered with stars. It is silent and sacred. Rasulullah ﷺ spoke calmly, but with a challenging tone, saying, O companions, tell me, what do you think about facing the Qurayshi army? Abu Bakr speaks calmly, Umar speaks firmly, and then Miqdad steps forward with fiery eyes. Miqdad declares, O Rasul, we will not speak like the Bani Israel to Musa. Go you and your Lord, we will sit here. But we will say, go you and your Lord, we will fight with you. Everyone shouted, their spirit erupting. Rasulullah prays deeply, his hands facing the sky. Tears fall. The atmosphere is silent. Only the sound of the desert wind can be heard. In a whisper full of hope, Rasulullah SAW says, O Allah, if this army is defeated, there will be no one else who will mention your name on this earth. The camera focuses on the sky as clouds swirl
and a faint light descends like an aurora. Jibril appears with an angelic army in formation. Jibril says with a trembling voice, "Your prayer has risen to the arsh, so tomorrow we will descend with you." Abu Jahal looks at the stars arrogantly. They are feasting on meat and wine. Abu Jahal declares, "Tomorrow the world will know who rules Arabia." Suddenly a camel dies suddenly, and the sky above them rumbles. A Qurayshi guard says, "Sir, the sky looks unusual tonight." Abu Jahal replies, "The sky never determines human fate. We do." The camera zooms to the sky. Lightning strikes in the distance. Ammar says, "Look at my new move, the sky sword that splits the air." Ammar falls into the mud after slipping. Hamza jokes, "Maybe the enemy dies laughing seeing you, Ammar." Everyone laughs lightly, easing the tension of war. Dawn begins to break. The Islamic army stands in formation. The camera shows their faces, young and old, all with eyes full of faith. With a voice that shakes the soul, Rasulullah sallallahu says, "Advance, because paradise has been opened and awaits you ahead." Music builds to a climax. The sound of distant war drums can be heard faintly. That day had not yet broken, but the sky was already trembling. Tomorrow the world will change. Badr will become a name remembered until the end of time.